गांधीजी खरसा वाराय बासानाय बरग्या हानि बाय बिनि अबां सुंमाना बरम रुय एबा स्रिंगै बिनि आसाय मास हालो गांधी बादि लामा सायि नाखा त्रिपुरा नायमथां ट्राफिक यूनिट बरक आस हालो ट्राफिक केरं सबाय रंनि बागै केरंनि लामा हिमियावै बरंनि यागो गुलाब खुम याफारै गयखा केरं नारगै मथरनानि उंथुं खुनै ट्राफिक नायमथां रक अस हालो फुंनि सिनि आगरतला गोबां मा थायो अस हामंगदां यागो नाखा आसिक सिमिया हेलमेट थुमिरनि बखरगो हेलमेट बथुबे रेखा अस हामंगदां यागो नामनोते ट्राफिक एसपी पिनांकी सामंत कक्तुम थुमिरनि बिसिंति साका गांधीजीनि आसाय मास हालनो रगै अस हामंगदां यागो नाखा हनै ओ तुम जा रहा लोगे भाई ये तो काला है ए आ जा तो सेफ तो आज के एक शुभ दिन अपनारा जानें ए दिने माने सहिंसतार कोनो स्थानই নেই সহিংসতা নিয়েই আমরা মানে শপথ এখান থেকে এগোবো তো আজকে আমরা কাউকে কোনো রকম ফাইন ইম্পোজ করছি না কোনো রকম পেনাল্টি ইম্পোজ করছি না জাস্ট এদের জন্য মানে অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা এদেরকে এরা যে ভুল করছে সেটা ধরিয়ে দিচ্ছি এবং যারা মানে ভায়োলেটর রয়েছে এরাও বুঝতে পারছে যে আমার কি ভুল করার পর আপনি দেখতে পেলেন যে এনে ডাইরেক্টলি ইনি বুঝে গেছেন যে আমার কি ভুল আমি আর করব না বলে প্রথমেই হাত উঠিয়ে দিচ্ছে সারেন্ডার করে দিচ্ছে মানুষ যখন তার এই ভুলটা উপলব্ধি করতে পারে তার থেকে বড় আর পানা কিছু নেই এটাই চাই আমরা বিশ্বাস করি আগামীতে এইরকম আমাদের অপারেশনের মাধ্যমে এই শুভ বুদ্ধি সবার মধ্যে জেগে উঠবে যে না আমি যখনই বেরোবো হেলমেট নিয়ে বেরোবো।